mais avion minnu bɛ yen n'u ko dossier classé ko ne ko ko ka dossier ninnu ko déclassé k'a dayɛlɛ PDG Lansana n'i ye ji sigi n t'olen kun yan'a ka s'a seyɔrɔ la ji bɛɛ bɛ bin ji bɛɛ bɛ bɔn minnu minɛna n'u nɔ b'a la o bɛ minɛ mais min kɛlen bɛ k'an dabali ban ni Kasɔgɛ bɔra don min ka conférence de presse kɛ n bɛ taa ɲininka Adama minɛna peut-être a minɛna minɛnkun na n'a tun fɔra dugukolo ko PDG Lansana dɔrɔn an b'a fɔ a bɛ sɔn ka nin kɛ mais ampoule m'a fɔ énergie baarakɛla tɛ a tɛ baara kɛ gouvernement ni mairie tɛ wari dira ko ka ampoule de don n'a ma k'a cogoya la ale t'a kun wa n m'o yɔrɔ faamu n b'a fɛ k'o dɔn comme instruction de don ne m'a fɔ ni dugukolo ko don an bɛɛ b'an makun mais Adama ye fɛn min sɔrɔ ani hadamadenw y'a dun kabini Ala ka ne dan ma ka dɔrɔmɛ dun n t'a ka so yɔrɔ dɔn mais a ye di min kɛla maa o y'o de ka ca o tɛ minɛli bali dɛ mais ampoule miliyɔn 500 tiɲɛ la Kasɔgɛ ka bɔ a k'a ɲɛfɔ an ye communiqué dɔrɔn tɛ ne ma nin fɔ n'a tun fɔra dugukolo ko an b'a fɔ lala président ye tun bɛ yen Arasibati Paɲan wele lundi a ka du kɔnɔ a ko maa bɛ yen 41 kilomètres de tun b'a bolo dugukolo la a tigi sara sɔrɔdasi 41 kilomètres ma fili dɛ 41 kilomètres o de b'a bolo a ka dossier b'a bolo lundi a bɛ conférence de presse kɛ sini a ye taa maison de la presse la Arasibati b'a bɛ yen a bɛ je ci ka tila an b'a fili baji kɔnɔ a ye ko fɔ a ka bon hakili ma 41 kilomètres hectare tɛ 41 kilomètres ministre de tun don a fatura sɔrɔdasi tun don mais ne t'a tɔgɔ fɔ a ka ɲi a yɛrɛ la minnu tun bɛ kule la Adama Sangare ka ɲi a bɛ nin a y'a wuli n'aw ma bɔ kɔni a y'aw ŋaniya jira Bakari Togola minɛna a ka mɔgɔw bɔra ka conférence de presse kɛ dɛsɛbagatɔw min bɛ balola la fantan minnu bɛ balola la ne ta tɛ parti ko ye dɛ ne t'a dépend n ma deli ka s'a ka so ni n b'a ka so yɔrɔ dɔn Ala k'an ta tiɲɛ n t'a ka so yɔrɔ dɔn a ma deli ka dɔrɔmɛ di yan maa bɛ yen n'i minɛna maa sadon i teri sadon i tɛ malo don mais i teri minɛ malo don o y'i sadon an b'a fɔ Adama kana minɛ hali n'a sera ne yɛrɛ ma a ye n'a juru gɛn na n'a sera président Kasɔgɛ ma a ye juru gɛn na mais dossier classé avion 20 milliards nin ye kalo ye Bekari y'a bɔ ko surfacturation 42 milliards o mɔgɔw bɛ min ko le dossier est classé an tɛ sɔn dɛ Mohamed Dramani bɛ kan ka lamɛn Africa ministre kan tɛ sɔn u ka dossier labɔ wari de dunna des milliards société kɛra 6000 ye avion sanna 20 milliards un an 2013-2014 152 milliards 70 milliards de ma kɔsa in na le pension tɛ maga yɔrɔw tɛ maga ministère tɛ maga douane tɛ maga maa kelen ma minɛ olu la fɔlɔ justice kana kɛ de justice Ala ka justice ye kelen de fantan ni faamaya t'a la ni sara perikali bɛ don i la faamaya t'o la o hali ni ye président perikali bɛ don i la fantan fana perikali bɛ don i la o ye Ala ka hakɛ mais ka jamanadenw bila an dalen bɛ Mali la jusqu'à preuve du contraire b'a kɔ ale ni Kasɔgɛ mais u kana fɔ k'u bɛ maa bila hali président proche maa y'a dun n'a yɛrɛ nɔ la hali u bɛɛ n'a k'u don wo kɔnɔ hali minnu bɛ président kɛrɛfɛ hali président n'a ka famille b'a la n'a jɛra k'a fɔ k'u b'a la hali u n'a k'u don wo kɔnɔ hɛrɛ bɛ sigi hɛrɛ bɛ kɛ PDG Lansana Traoré de taara avion san avion min sanna kɔsa in na an ka sɔrɔdasiw ka avion ko plus de 7 milliards 500 millions ko avion coulé ko o b'a disi kan maa ma minɛ o la et puis Mohamed Dramani terikɛ ko Kulubali ko minɛli ka ɲi mais an b'an ka wari de nɔfɛ sinon a bɛ kɛ dɔn ye Alpha bɛ taa tuma min directeur généraux 5 de tun datugulen don u bɛɛ bilala kɔnɔnali dɔrɔmɛ ma minɛ u la an ka wari don u kana na maaw bila kaso bonba la u ka dɔɔni kɛ k'u bila kɔnɔnali ye an ka wari ka taa ji fɛ an tɛ sɔn Maliyɛnw mako b'u ka wari de la sinon adamaden contre an mako t'o la an mako b'an ka wari de la u k'a sɛgɛsɛgɛ
Et puis jusqu'à preuve du contraire, Bakary Togola est innocent. Adama Sangaré est innocent. Tant qu'on m'a inculpé ou jugé, toujours ils sont innocents. Bakary Togola m'a carré là. Et pas beaucoup de Maouda. À quel moment 9 milliards hindous proche du pouvoir à Yadou, Chamama ou Yadou. Campagne à Amiga à 2 milliards. Oh, mais pervute féminin. À quel emploi qu'on a? Jamanaï, avec d'autres Tieneka. Avec d'autres Tieneka. N'a qu'on fera du Goukoloko, en bébant, il reprend Adamanga du Goukoloko, à Toko Foro la salle. Mais du Goukoloko, il faut ampoule. Énergie de ampoule d'eau. Ah, au cas où il s'est cassé Mohamed Raman. Au cas où il a dit que Bauto, il a dit que Denunta, pour nous, ou les Yémin va abandonner, pardon. Bon, mais Mali Cotis, qu'après du connaître Mali qui dépend là, sur la ministre. Mbako. Mais au cas où ma tournée, Mama Yera la Kataboubé, Kalabla, Mama, la Mama Dajra, avion coma. Nous, le dossier classé. Et puis, moi, ça va voir, donnez-nous. Et puis, moi, ça va voir beaucoup de gouvernement. Au dossier classé, pourquoi parce que nous avons un président en tête. Non, je ne dois pas faire tout le monde. Justice est égale à tout le monde. Ni ignorer la loi. Après, vous le présent. Et puis, nous avons un président, nous avons un you. Mais enquête que là, au primature, enquête de l'Assemblée, encore combien de milliards chaque année? Et on m'a dit que Mania. Aïe, Tala, Java, Secretary, Avion est Mindou, Olu est Minke, primature est Mindou, ou est Minke, Assemblée Minke, ou est Mindou, institution cité, pour ce qu'elle veut Kanake, à Bébé Kanake Doumala, or que Jamana n'a pas le Takadouma Sawosa. Budget de la présidence de l'eau, budget de la primature de l'eau, budget de comment dire des ministères de Kuala de l'eau, ma clé me nous là. Malik, Mao Dalelo Labi, il est 4 secondes de la Walla. Bibi, il est Romi, à tisser. Mohamed a tissé. N'a pas babo, un bébé qui du groupe. En bé. N'a pas bien, Malik qui bouille, Wallah, un bébé qui. Malik Bétoui, il a kaka barake. Salubrité totale. Mais au Canada, on a donc un cadeau. Mohamed Koko est boula, il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont un problème. Aïe, Tanaï. Hani bubula toko balaena bubula toko tala mais si no boga nenge kabrala kaneta magwarta bangila kabrala kanda mata fama fe ko me marsini ala yokeni do ne ma ko ala ni che ka jamana ke enta shi do dungo do be ke la jamana te ka bo nokola laji keita jamana halagile ame laji keita fo ka fo ke fo Boubacar kanga jeli kene fo jabate ka du befo so rasibe ni makaran ya kime du kilime ka kamfa furjato kilime ka kamfa ni maloni bebe bodu botele la ka fo kunye numa ni mami ya kabo kele ngo we ganga boy na ka de ka tasunguru ma yake mani mabotela e cha sara o ya kumboy ena la che jamana be avance ni na olu ere be panga purtila o be kanga mena comme bouteille ko fela ndaira tungula ko banade même projet chebele na ja banate segene tumbala ima commencer à mena eh segama ni bu wallahi segene tumbala banata la segene tumbu sumaila tumbu boloso ziza uyere bawo utezo na foi ka foi begama ulu de tumba ko le président fantôme ko le président monsieur le président on va président tenani talama ba o kasi na karata fara ki pangata kabaku nu tombo wasade au kana ta dialogue fuela au kana ta mori mo siribe o ta doni no teta o paso ta tu kanem o bena ninge ka ko bela be dialogue national la ibe kata bitu be goro kaso aena abikala au tu mau ta la o ma do ala ni ya kangelen ta o dao dialogue ta tu ko mani atlantu ko mani Burkina yake majorité aya de majorité nyema maka opposition nyema ka doma dialogue kera pour constitution de lana atoye ka voter na ebe mo ta tro kanu pratiquer kubla ma okura ko mo ka ta ka soma ah
dɛgɛ min ma dilan ɲɛ na dɛgɛ min t'a dɔn min b'a la ka ne wele ko ne ka n'o dun ne t'o min dangaden de b'o dɛgɛ min ne t'o dɛgɛ min dɛ dɛgɛ min ma dilan ɲɛ n t'a dɔn min b'a la dɛgɛ min ma susu ɲɛ na nɔnɔ ma kɛ dɛgɛ min na ɲɛ na sukaro ma k'a la ɲɛ na ka na dɔrɔn ka filɛ k'o dɛgɛ da la bugula na galama ta ne t'o dɛgɛ min n b'a fɛ k'a dɔn de dɛgɛ ka dilan ɲɛ na min kɛra la n t'o dɔn i kana na kɔ n kɔnɔ n t'a min walahi n t'a min jalogo hali n'u yɛrɛ u sigilen yan u yira b'i minɛ yɛrɛ o cɛkɔrɔba dɛsɛra a dɛsɛra de a jɛra ka dɔnbala fɔ walahi de k'a dɛsɛra a dɛsɛra n'a bɛ kuma fɔ mali de don o don walidenw de bɛ faga don o don sɔrɔdasiw bɛ don galama kɔnɔ ni dɛsɛ ye 34 o bɛ se ka don minɛ na cogo di ko armée ka kɛ tan hali n'i b'a dɔn nin tɛ tiɲɛ cɛ kana dusu kasi sa nin bɔ nin na kabini ala k'an da an bɛ nin cogoya de la koyi jamana bɛ kan ka mali bɛ kan ka taa ɲɛ an bɛ kan ka segin an kɔfɛ mali bɛ kan ka taa ɲɛ Côte d'Ivoire de bɛ kan ka taa ɲɛ Alassane bɛna tuma min Côte d'Ivoire budget tun bɛ 2483 milliards bi a bɛ 8000 milliards n'o ko ko jamana bɛ taa ɲɛ an bɛ sɔn Alassane bɛna 2010 ko ne ko ten Côte d'Ivoire budget tun ye 2483 milliards bi Côte d'Ivoire budget 8000 milliards. Ama triplé. On ka ni budget pour le tas sur 300 et quelques milliards ko déficit faut français de go ou be jamana wala. Ha? Malien ni ne ku. Fɛn min fɔra jamana in na wallahi DJ sara a bɛɛ kalo wallahi a bɛɛ kalo jamana nafolo bɛ dunna ka k'u sago ye an tɛ foyi kalama non n ko cɛkɔrɔba dɛsɛra n y'a fɔ ye n'a dɛsɛra a dɛsɛra ka don ala de fɔ a tɛ se k'o fana fɔ dɛ parce que fanga in ka d'a ye voilà a b'a fɛ a n'a ka famille u ka to fanga in na fo a ka 4 ans ka ban k'o bɛɛ filɛ hali n'i tɛ jamana nafolo taara mais diɲɛ min bɛ kan ka k'i ye dun i tɛ fura san i tɛ courant sara i tɛ ji sara nafolo bɛ kan ka dun dɔrɔn k'o ni dun t'a la avion yɛrɛ kelen bɛ min dun 2 milliards avion san a ye mun ɲɛ hali fa ma avion san o ka gestion sara n'ale ta ye siɲɛ 100 donc avion san ka voyager dɔrɔn tapis rouge avion kɔnɔ jamana in tora a tobaga bolo wallahi jamana in tora a tobaga bolo alfa ye nin f'an ye arasi bati kolotumu den a ye nin fɔ aw kana ta an kumana fo k'an fɔ o kuma sisan a taara wolola mun bɛɛ nimisalen minnu ma nimisa minnu bɛ kan ka balo a la kɛ animateur ni journaliste kirikara minnu sigilen bɛ k'u bɛ k'a dɛmɛ ou bien ka dɔ fɔ maaw aw bɛ so kusama la arasa bɛ avion kɔnɔ u bɛ kan k'a invité a taara Gabon u y'a kunbɛn comme président aw tɛ se ka hali mɔgɔ 100 mobiliser n'a yɛlɛla réseau kan sisan mɔgɔ 1000 ɲɔgɔn b'a lajɛ aw fɛ hali ne yɛrɛ ka ca n'aw ye réseau la parce que mɔgɔ 4600 bɛ ne lajɛ aw 150 aw ye mun ye réseau wula aw wa cɛ mɔgɔ la foyi tɛ min bɛ o ye Ala ta de sinon an bɛ fɛn la yan o PDG Lansana Traoré bɛ na a bɛ don a ka bureau kɔnɔ a b'i sigi fo fitiri a bɛ taa so. Hɛrɛ b'a kɔ hɛrɛ b'a ɲɛ a da ma don fɛn na a ma don gouvernement na Modibo Sidibe kɛra premier ministre ye an y'o ye nin ye cɛ den nin ye muso den u y'a ta kalan t'a la Mande Sidibe nana nin ye cɛ den muso a y'a ta i bɛ k'a ka mɔgɔ joli bɛ gouvernement na nin ni Bugula k'i ma ko Mali kɔnɔ maa tɛ yen min bɛ se ka wuli walahi a tɛ yen n bɛ fili dɛ mais a tɛ yen Amadu Konate ye jɔn ye an bɛna ta dɔgɔnin fa kelen ba kelen o cɛ tɛ yan min bɛ maliyɛn ma dɔn ministère de solidarité de pauvreté kalo yɛrɛ hali a tun man kan ka d'a la yɛrɛ n'a sera u bɛ taa musokɔrɔbaninw ta dɔrɔn ka woro d'u ma ka 5000 kɛ enveloppe kan ani tapinin kelen tapi bɛ yen ka tapi 100 bɔ maa kelen de ye o don na n terikɛ ani n da ka wulitɔ Pancho dɔ taara mobili kura ta k'a d'a ma hali a t'a tigi dɔn o de i b'a kɛ ala i b'a ɲini sini mais tɔgɔ ɲini ka caméra jɔ i kan a ye na kɔlɔsini musokɔrɔba dugawu k'an ye nin san woro la fo ɲɔgɔn san wɛrɛ mois de solidarité
a dɔgɔnin wɛrɛ o fana den ye Ben Baraka ye Karim yɛrɛ burankɛ o ye assemblée président ye Karim yɛrɛ commission de la défense min bɛ ministère de l'agriculture kalontigɛla min tun b'a fɔ ko terrain natɔ don f'a taar'i jɔ Afrique du Sud ka terrain kunkolo bila a kɔfɛla ko terrain ko IBK ye terrain nati u y'o bila agriculture o fana ye Ben Baraka cousin jamana ma kɛ ma famille d'abord e ko cogo di i delila ka Musa ka den jumɛn ye k'a da bɛ politique kuma la ou bien a y'a nɔmɛ yɔrɔ la kelen fɔ ye den wɔɔrɔ in na i y'a mɛn Modibo Keyita denmuso fila i y'a mɛn k'u da bɛ politique kuma la ou bien u da bɛ jamana ko la Alpha den naani Mamadou Lamine Kayatu min bɛ Cɛbilen bolo Burama ani Dugukolo i delila k'a mɛn u bɛɛ kalannen don i y'a mɛn abada k'u fa ye fanga kɛ k'a filɛ k'u y'a nɔmɛ yɔrɔ la ou bien a bɛ yɔrɔ la i y'a mɛn ATT denmuso fila Mama ani Fanta i y'a mɛn k'u nɔmɛra yɔrɔ la ou bien k'u filɛ député ya la ou bien fɛn wa sisan jɔn bɛ fanga la bi ma famille d'abord o tɛ a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ Mohamed Dramane Traoré b'a fɔ Malick ye yɛrɛ woloden k'a kana dan kelen ma dɛ k'a kana dan kelen ma dɛ k'a kana mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na maa ni papier b'a bolo n'a bɛ se ka na k'a bɛ don wo kɔnɔ ni katobɔnba bɔra an bɛ taa n'u ye u ye prison so kura jɔ n'o bɔra n'o dɛsɛra an bɛ taa n'u ye faya kɔnɔ mun bɛ sɛnɛ wuran na an fasalen bɛ komi Tilemakuru a bɛ kan ka jamana redresser a bɛ na tuma min n'i y'u mankan mɛn IBK bɛ na tuma min o y'a sɔrɔ minɛn tɛ yen IBK bɛ na tuma min o y'a sɔrɔ sawaba IBK bɛ na tuma min o y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ tagamali u kunkolo kan IBK bɛ na tuma min o y'a sɔrɔ ji t'an bolo IBK bɛ na tuma min est-ce que nin tɛ nkalon duman ye ni jamana tɛ a bɛ kɛ jamana kuntigi ale de b'a k'a bɛ se yan i bɛ se i nana n'i m'a kɛ an b'i to yen yan an b'a fɔ piyan IBK dɛsɛra président dɛsɛra ko ne ko ten a k'a bɛ se ka fɛn min kɛ a ma foyi kɛ a b'a k'a bɛ sécurité nati jamana la a kɛra a ko fantanw bɛ lafiya fantanw bɛ ɲini ka jakuma bo ta bi ka taa feere a kɛra an b'a tanu mun na tuma ni den nalen an bɛ Cheikh Amar la journal L'Aube an b'a fo a ka yɛrɛma hɔrɔndenya la tuma ni den bɛ na tuma min amu e bɛ amu la fantanw t'a la ordonnance mana sɛbɛn 7,000 la i bɛ taa 1,200 sara jɔn kɛ ATT ta nɛgɛkolontigɛla minnu filɛ ɲɛ Manakura an b'u fo jɔn ye titre foncier d'u ma ATT ta yan ka césarien bɔ ATT ta yan n bɛ se k'a 100 f'i ye e ka kelen fɔ ko IBK nana k'a ye nin kɛ fantanw ye kelen fɔ bin feerela tɛ to katakatantigi tɛ to maa si tɛ to gudɔrɔn bɛɛ wo bɔlen don a la f'i ka wo choisir i kana se k'a dilan mais a bari hali o a dɛsɛra o la mais bɛn diya la dɔrɔn ni ministre min dara ne k'a sɔrɔ ka veste tun bɛ don bouton mais sisan o kɔnɔbara f'i ka bouton bonya ka veste kɔnɔ fɛrɛ pour kɔnɔbara in bɛ se ka to a kɔnɔ ka bouton don ni min nana i b'a sɔrɔ o fasalen don o bɛ bonya e ko cogo di dɔw bɛ kan ka su tɛ ka ɲɛnama labalo anw ye su ye olu ye ɲɛnama o bɛ ka su anw ye su ye anw bɛ kan k'olu labalo an ka lembo an n'an ka wariw la minnu tun b'a nɛn galagala la n'aw jamana Mohamed Dramane Traoré avion bɛ taa bombarder aw ka so an ye avion ta avion bɛ min avion bɛ min sɛgɛsɛgɛli ka kan ka kɛ yen de a kan ka kɛ yen de walahi i bɛ ka avion ba in t'o ma dɛ o kɔni an tilala o kuma la o mais avion min sanna kɔsa in na n'a ko avion kululen b'a a disi kan jɔn taara a san jɔn taara ni wari ye avion nana mun de kɛra san o san toutes les institutions de la République wari de bɛ di jamana nafolo ko k'a la marché pour ka bɛɛ t'o fana sɛgɛsɛgɛ k'a ta présidence la fo ka na les 8 institutions de la République k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ an ka nafolo taara da min fɛ k'o fɔ o tɛ se ka kɛ institution yɛrɛ dɔ bɛ yen o wari dun de bɛ yen parce que ne ɲɛ t'olu yɛrɛ la u nafa min bɛ jamana kan o ko haute cour de la justice min bɛ président ou bien ministre e n'ala cɛ ninnu bɛ se ka président juge yɔrɔ jumɛn u bɛ ministre jumɛn juge donc san o san wari bɛ di la baara yɛrɛ tɛ yen tant que justice ma kɛ indépendant total comme Burkina
Haut Conseil supérieur de la magistrature comme président de l'Académie magistral. Magistral il y a une nomination. Quand il y a désormais, haute cour de ma sisi de présent, n'a dumuni que j'étais tombé avec un tola au cas où il est. Quand il était au député, ni dumuni be bala kana heradia. Tant que député ou comme immunité bouka, tant que ministre tissé kamene, tant que président immunité bata, ni dumuni be bala kana heradia. Sénégal meron lega dadgo. Sal. Adama Sangaré Kasula, immunité to Lugane. Oh bon, ni immunité to Luka, ou lui là. Mais pourquoi nous mettons une immunité Buka? Pourquoi? Wallah. Sam Sama Bana Meta, Aïni Mafo. Et on a un manassa à l'être à côté Alpha, pour combiner la et Canam. Cour constitutionnelle peut me dire qu'à l'indépendance est de là pour jamais Kapoko Aïna. Est-ce qu'il y a un rôle? Il y a un rôle dans ma vie. Il y a un constitution de Kani. Mais mais autrement, on est mis pour donc aller de Kakadi. Constitution, allez, si graduons dans la Sigramine, on a des mots de Tapo, on a avec mon Dieu. Hano ya ko cour constitution de cour suprême de Zoumé. Mais cour constitution de la démocratie, mon Dieu le fera. Au de la vous mangame. Allez, avec un bois de me passer à Jorolé. Tu vas te voir, gouvernement, tu vas t'avoir. Ah, Jamana Mimbeta Sudan. Nangamo la jet leve jana, Mohamed Draman Angatana. Wallahi, Malik Kulbali was a D. Malik Kulbali Yerolu D. Akana Maulame, Akataka Barata. Malio Yado me, Sao. And Manana go me, Kumatula. Ibi da ko me anya go mi Mali Kulubali Mali halala ani Mali yenama ani Mali ninu bado ko fantom be kanga fasa on bebi ko ambiko sin mais ni era ebla metla kana radio kele na ni ma fa mumba kelembi madel gasika su tano era ko so vero bula beteni fantom ba bula dese ba so ga bula ibene kanu ka so ne masika so ode do ne do ni menga zaman ti do min ba ti po wa so ron wasale mori wo siribe tu e sema min dini jamana intarana e samba so amora na capitaine di premier ministre fla ministre ka ba kelenga du kono mali kono ba ge fami silana lete kala l'homme intègre digne honnête ambe far jufu abe nyewo 2023 min kɛra n'o ɲɔgɔn bɛ kɛ ala k'an ta tiɲɛ min kɛra n'o ɲɔgɔn bɛ kɛ tugun ala kana hɛrɛ di yan min kɛra o kɛra mais 23 min bɛ kɛ maliyɛnw sɔmina sa maliyɛnw ɲɛnina maliyɛnw y'a dɔn min ye min ye an tɛ wari minɛ tugun an b'a n'i ka mɔgɔ ta k'o bila an kun na pour o bɛ se ka hinɛ an na mɔgɔw trompera ne nin yɔrɔ la o DJ Sare i bɛ k'a ye silamɛ ye ka tɛmɛ tɔw kan. Na rebe kuma babu azbuna inshallah alabana muna ha minu ga jamana be kanga tanye ulu chrétien ulu Paul Kagame islamia Thomas Sankara tu islamia Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allah Kamakodo, asikala kaliba. Ambe mali polisi fo. Ube baka polisi ma kube keme fla minu ba milliard dunanu. Ne a Congo polisi ga nemle dongodo me keme fla duma. Wallahi. Dongo do ga mene me keme fla duma. Atentoro. Pasu be kle go. Sambu gosi. Be kle. Oh me minu be milliard dunanu na o te minnu bɛ kan ka miliyari dun mun na olu tɛ minɛ jɛgɛdenninw de bɛ kan ka minɛ Arati Baji fa Mohamed Ali i bɛ yen ne de ye a ko minisiri dɔw bɛ yen u b'u ka so kɔnɔ mais gouvernement b'a sara 3 millions 4 millions minisiri i b'i ka so kɔnɔ i halala du kɔnɔ mais gouvernement bɛ kan k'a sara 3 millions 4 millions
u bɛ bɔ jamana nafolo anw ta kɛra ala dangadenya de ye ne ni ala cɛ wallahi anw fantanw an ta kɛra ala dangadenya de i b'i ka du kɔnɔ mais 3 millions bɛ bi jamana kan ni 4 millions jamana bɛ kan ka sara ye lundi a y'an reçu a y'a bɛɛ fɔ an ye mais sini a ye taa maison de la presse la a b'a kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ d'aw ma e n'ala cɛ hinɛtɔ ye nin jamana ye an y'a ye président jɛr'u bolo ko ka di an y'u di i bɛ hɛrɛ la don dɔ la i bɛ bɔ a la jo b'a la min bɛ to yen o ye ala ta de ye n ye dugawu den ye ou bien n bolo bɛ ala bolo ou bien n bɛ taa n ye silamɛ ye nin si kɛ kafiri ye mais i b'a dɔn ala bɛ yen tile hali bolisɔnna dɔ ka fisa n'an ka maa dɔw ye wallahi parce que e delila k'a mɛn ko Musa Jalo ninnu binna walimuso kan i delila mɛn k'u ye nkalon tigɛ parce que boli b'u bolo mais minnu bɛ ala dɔn olu de bɛ nkalon tigɛ la ni don o don k'an ka nafolo minɛ k'a dun baarakɛla ka d'u ye Modibo Sidibe poste jumɛn bɛ a ma kɛ Mali la conseil ministère de la défense a tun bɛ aéroport la a bɔra o la ka kɛ ministère des affaires étrangères ministère la sa 10 ans a bɛ Alpha ka kɛ secrétaire général la k'a yɛ kɛ premier ministre dialogue in b'a f'i ye a tɛ kɛ foyi ye wallahi ne de y'a f'i ye minnu b'a fɔ ko ka na aw bɛ yen ka ban o minnu y'u ban aw kan k'olu de nɛgɛ olu ka na Modibo Sidibe Koniba Sidibe Choguel Maïga Kokala Maïga Soumaïla Mali bɛ se ka jɔ ko Soumaïla da t'a la hali n'a man di Umar Mariko cɛkɛbara maliyɛn ala ye beaucoup ninnu mais olu si t'a la comment aw bɛ se ka taa dialogue kɛ n'aw yɛrɛ dama ye déjà aw bɛnnen don ka ban n'ala cɛ ni ninnu t'a la Mali ko bɛ yen yan n'a fɔra dialogue Mali ko bɛ yen wa ne ye muso sɔrɔ a denwuli bɛ yen ne m'e ye dɔrɔn sɔgɔmada in na bɔ sori kasi an ka taa an ka denwuli bɛ yen e bɛ taa o la bonya tɛ ko bɛɛ la ko in tɛ cɛ ko in tɛ muso président yɛrɛ i bɛ ka de don wallahi ale de don wallahi n'a tun ye dialogue di maa fila ma an k'a kɛ sa a ka di Tereta ma k'a di Soumaïla ma mankan bɛ yen Burkina o de kɛra ye o Marc Cameroun y'u wele ko bɛna constitution yɛlɛma mandat maa tɛ k'a la mais minnu ka dépense min b'a kɔnɔ aw b'a bɔ a ye majorité ɲɛmaa ta ka opposition ɲɛmaa ta a b'aw bolo a y'a kɛ cogo cogo ka d'aw ye gouvernement da t'a la dialogue bɛ ka na ko préfet ni gouverneur de bɛ kan ka manipuler k'a kɛ père John bɛ d'i ma i b'a bila i poche kɔnɔ i bɛ taa a ye na Maliko don a ye na a ye bolo da aw dusu kan wa u k'u bolo da aw dusu kan aw bolo ta aw dusu kan aw bɛ kan k'a dun cɛkɔrɔba assise nationale kɛra entente kɛra yan papier hali sini mun kɛra la a y'a bila tiroir kɔnɔ a ɲɛnabɔra u k'o ye tugun ka t'u ɲɛ su kala la cɛkɔrɔba dɛsɛra wallahi i bɛ k'a dɛsɛra ne ma fɔ a ka bɔ yen dɛ mais a dɛsɛra ni dɛsɛ tɛ fila ye a y'o kɔni kɛ n'a tun ma dɛsɛ a bɛ cɛbilen wele yan dɛsɛ de y'a kɛ a y'u wele o n'u wulila tubabukan fɔ in na a bɛ se tubabukan na ni Mali bɛɛ ani latin a b'o dɔn dɛ kɔngɔbagatɔ n'i k'a ma ko i fa tɔgɔ o tɛ se ka Mamadu f'i ye dɛ anw mago bɛ min na an ka balo hali sisan courant tigɛ bɛ courant tigɛra anw fɛ yen kunun a bɛ siɲɛ 4 bɔ hali an ma don mois de mars la fɔlɔ donc sisan courant tigɛ b'i sɔrɔ mois de mars ka fara o kan o kana bɛn sokalo la an bɛ taa termusi mɔgɔ maa de ta ka glace ti k'a bila a kɔnɔ ka bila a kɔnɔ wallahi solution t'u bolo wallahi min bɛ ministre de fɛ u kan k'a gɛn ka bɔ yen de waje wallahi u kan ka bɔ ministère kunna parce que a dɛsɛra o ne ye énergie maaw ye tuma dɔ la ko soloni tuma dɔ a b'a wele cogo di chauve-souris a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ bamanankan na tonso ko tonso dabɔlɔ de bɛ kan ka filiw tigɛ hali ni ye nin b'a dɔn nin ye kalo ye fo tension tonso dabɔlɔ bɛ se ka o tigɛ cogo di hali a tɛ se ka ma don a la dɛsɛ ne y'a fɔ an ye ko Buwa dɛsɛra o ni maa dɛsɛra i b'a ye bolo bɛɛ kan o
il va mal gouvernance ka il va do ayre ke jogo la il va do jamana ta jogo la courant tige kamra la ka mali da courant ma de ka tiga ko tablo no ba palen na dam na sisa ambe ki tugudi moi di marché ambe ki tugudi ni bela ba ko kanga tugu ah non ay sabalita pe katna ay tuka ko abena ba no ba zran juguna me tige zo da voilà bigo na me téléphone na bla ne ka kutuba nye doni fo amena téléphone na bla be ka abe un mois era bo santa la bla la amena kuma di auditeur ma ni buma o ka fo 20 29 74 78 Boubacar Safine kone amba foka wale nyimando koka kumara saka ame mfuara sa ye kote ko beba ame mfuara sa ame doga rasa ele yo ala ka shini kana da ai korote tisala boli tisala abe kinyenga mena ya blado mi hari limo ko be shi akungulula bu sama gami fu Sam Samabali, le penseur, le grand penseur, Bibliothèque nationale, c'est l'air, un faut qu'il voit les mangas. Quand mars pour 10 mars, à quand bonjour, il y avait baraqueté. Alors, il y a des 14 heures. C'est un beau camin de là à passer là. On devait passer des 14 heures, les révisions. Mais celui-là, avocat émérite, chaque marque qu'on a, allez depuis 22 heures. Va y avoir parce qu'il y a kuma, karaman sangare ka meneni. Ani bakar tukula ani jitu be kaka tabolo benga bébé chaque marque on a rédo avec débat politique chaque dimanche en drone en interque tangara ka émission Africa on a rédo vita pe métier tibi amba foka promotion donc bi bendeter chaque marque on a rédo depuis 7 ans là 98.8 mais bi 14 heures Moussa Senghor tourné débat minker Fougo Koubana Gadou, on est passé 14 heures, et rédivision, Kabeko Kabeko Kiramantoyan. Rasbach, Aya Anakum, Antumation Nola, we give one out à Dablata. Gigoni Bonanga, Ambeguri, Adena Anakum. Il dit c'est café Belfay. Rasbach, Araba et Minda Bois, Amate Malikonomina. Ka tourner ke au kana ta desa bo kabla wala bana ka ke manangu ye bo atabla atara wala na gabon akume na tuko me hari president ko beti beyaye abe rezo kaya la de atara yo maone bo war dama na wanye ikadani o ya tro rezo tigu plus proud gele me ulu ka ngani ale be ka avancer ara sabe terrain kumulo la ne ba ko la na ka be kale ba pousse kana maintenant esra bla dongo be ba na nya fa yo amba ko mali ko na genera dongo do mbaba habi me président villa c'est là quand fou au na li duna kana e magoje si sa ambe 2023 la je na memory bo si we ube abe umar maribu ube abe maleki gerenta mama daraman maleo nye ni ya melesa sa kumulo egila ini matoro sura ni na to hani ye ma kumulo ne ba mne kuri be kisi to ba amo dana de ko 23 ko ni no ala yo irana wallahi malike ke pade sabo ni bana wa so ibe ga manda me bana ba ko ka tangona tarajo mena ayo consequence la ibe ka katabu jomena assemblée président parce que conscient de ko iba ribe ka kon bana ka sana ali ma mi to assemblée ko ko mame ni kumana gasama je pas entendu iba ribe ka bana ka sana anga to na kamanda bana betako okay député kamanda bana ngona yo ko na boye wakati la do wulila nous sommes députés populaires ba ko ni teta aussi akuma mama jangan aja bikin quoi Capello que la mantenada. Presa cumprir ante menora. Cumprir ante menora. Mani tisse, non ma se tisse capello vai, faceva la tisse.
o de la man ka fɛn fɔ i bɛ k'a ye a tɛ se de Alpha ko k'a tɛ se a tɛ se mais jamana in a bɛ bɔ nɔgɔ la sisan ni dɛsɛ yɛrɛ kɛra sisan ni kumana i bɛ k'a ma maa wɛrɛ bɛ bɔ k'i nɛni a denw ou bien ka dɔ a jaabi i b'a dɔn kɔni minnu bɛ kan ka tɛmɛ olu m'u ka baara kɛ nin dɔnkili vraiment wallahi baden i b'a fɔ a ye maliyɛnw dɔ kan sisan an bɛna nɛgɛjuru labila an bɛ l'homme fort Dakar n terikɛ ba k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Jo Bala de tous les temps k'i fo a ko ne ma général de général ne yɛrɛ b'ale wale ko maréchal de maréchal tant qu'an bɛ taa an setɔ don tant qu'an bɛ taa an setɔ don Jɔkɔrɔmɛw fɛ yen n bɛ Dawuda Golfa fo ka n dɔgɔnin Buwala fo Dɔnkundala ka du kɔnɔ k'an ba Ɲangadumuso fo Jɔkɔrɔmɛw fɛ an bɛ keleya ɲɔgɔn na ni nin ye so jɔ i bɛ so jɔ ɲɛngoya tɛ dɛ mais aw bɛ nɛni na Bati Korotumu den bɛ avancé la aw bɛ nɛni na aw tɛ kan kan maa t'aw wele k'aw ka taa b'u ye mais kabini yan aw b'a dɔn kɔni k'aw bɛ kalon kan ne ma deli ɲɛ bɛ fɛn fɛn na réseau karamɔgɔ ninnu ma deli ka maa si ye k'u y'u invité k'u ka taa b'u ye o b'a yira k'a fɔ k'aw tɛ foyi la ye aw bɛ nɛni na aw bɛ min nɛni na maaw bɛ wele la hali aw bɔcogo tɛ kelen ye n'aw taara yɔrɔ la maaw bɛ girin ale de kan i jɔ an ka photo ta Bugula a fɔra sa ye a y'aw ma don aw bɛ na ka taa yɛrɛ maa t'aw dɔn dɔw bɛ kabakuru yɛrɛ bila aw ma aw t'a kɛ ala kama aw k'an bila an ka lafiya Mohamed Dramane b'i fo gɛlɛya bɛ yen a tun b'a ka mobili a ka essence tun bɛ ban moto la a b'a kolonkolon Mohamed Dramane kelen aw bɛ min dɔn bi n'a bɛ conseiller la a ma dɔn chargé de mission na o de ye n k'a fɛ n y'a kanu a ye n kanu parce que n bɛ maaw dɔn fɔlɔ la n tun bɛ Modibo Sidibe kuma fɔ maaw tun bɛ n wele Bugula banda la Modibo tile o banna hasili de Modibo yanga ye nɛtɛri dun Modibo ye dumuni kɛ maaw ɲinɛna Modibo kɔ bi dɛ Modibo baw bɛ yen bi i bɛ miliyari dɛmɛ Musa Tana n'i ye 10 millions to i condamné à mort mais bi joli bɛ dun na i bɛ miliyari dun ka basi ni nɔnɔ min ka tila k'i da muguri komi i ma foyi kɛ ka tila k'i ɲɛ jɔ an ɲɛ la an b'a dɔn i ye sonyɛni kɛ jamana in bɛ to halaji dingɛ kɔnɔ fo ni ala ye min kɛ don min ni cɛ tilennenw nana don min Modibo Sidibe Farzun b'i fo Madame Gakou Salimata Fofana nin bɛɛ y'a ka mɔgɔ ani Keita a y'a signé o y'a sɔrɔ élection ma na a ko n bɛ to opposition na hali bi a bɛ député 6 u y'a bɛɛ ta n'a ye mais hali bi a bɛ opposition na o de ye halalaya ye ani yɛrɛwoloya n'i ye min fɔ a ka kɛ ten i kana bɔ o kan capitaine de b'i fo tant qu'an bɛ an setɔ don ne bolo ma fili wallahi n bolo ma fili ka kanu na wallahi kuma man ca kuma bɛɛ bɛ fɔ a kan ka bɛɛ di ala ma a n'a ka dulokiba dalifiniw hali kunun a tun bɛ Amidalayi muso dɔw y'a wele k'u kana k'u b'a fɛ k'a ye k'a ka kuma ye a bɛ kan k'i yanga minnu y'a minɛ u bɛ kaso la olu b'a fɛ ka bɔ a bɛ ten de o ni maa min ko se de ye se tɛ yen e b'i nun fiyɛ i bɛ daji tu i bɛ sunɔgɔ i b'i ko i bɛ bana e tɛ se tɛ yen se bɛ min ye min tɛ sunɔgɔ n'a tɛ gingɔ n'a ka alaya bɛ yen n'a tɛ eli wagati t'a la min ka di a b'a kɛ min man di a b'o kɛ min man di maaw ye a b'o kɛ o de ye ala ye e tɛ foyi faama min bɛ bana faama min bɛ sunɔgɔ faama min b'i ko faama min bɛ daji tu e tɛ faama ye dɛ e ye ɲɛmaa de ye faamaw ka faama de ye sisan an bɛna nɛgɛjuru labila 20 29 74 78 PDG Lansana Traoré i ye hɔrɔn ye nin ye n terikɛ bi ye Sidibe somɔgɔw bɛ de n bɛ ala tanu n ka foli b'i ye a diyara n ye ne terikɛ n ka foli bɛ technicien ye a tulo b'a la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bilalen don baara min na a bɛ s'a ka baara la i ye sari tulonkɛ de ka d'a ye sinon c'était un grand technicien non a bɛ s'a ka baara la Bugula n b'i fo a diyara n ye ne terikɛ n terikɛ ninnu tɔgɔ fo a tulo b'a la i tɛ ɲinɛ n balimamuso Aminata Jalo kɔ a fana tulo b'a la ani Prince u bɛɛ tulo b'a la kunun an ye ɲɔgɔn sɔrɔ wallahi bonya kɛnɛ kan wallahi minnu sera ka a hakilina sɔrɔ
kami association ni créé le club de soutien de non togo wallahi na nyamo no aluye no malma muso Sidibé ani ngere frère do wala e kasu Sidibé wallahi ani tongole le metalo ko trio ou bien maigadi e punya mina fi amma kuno kay ni ci ayre uya ko yere kay yere e bugula wallahi alama de ni klena ana mo ka sara ni ala bi sara wallahi bi bugula anya demsene mais amba fe ka ke awye ay ni nun togol nun ay be togol na amba fe ka ke awye inshallah mais ambe kayo togol bugula alpa be te ka ke awye wallahi parce que ni manya ke ko awye ibe je mo tama ibe tle alama ibe ke fanta on fe ibe fama on tui wallahi ni fama on te ni tra fanta ga côté abugula fembe ni argine che wo sayabi ni sara parce que mo mi be fanta on ka keleke bugula fosité kana seli tu sais que kana seli quoi bugula wallahi ala be isa consola mais ni seli la ka mo tonyo bugula fosité ni jahnamate wallahi o ka fo entregue Mohamed Draman Traoré ante mo contrôle la kamana ni sera joroma o ka fo Maliki avion mi dossier assemblée là on a dossier classé le lot ko ka disqualifier ne ma sombi ma so sini ne ra terson ma so sini ne wallahi abi da so muna no so kumina kungale avion mi ya anya dossier classé kula prix ça va me faire c'est quoi de cas prix ni précis anya ka bo avion ça na prix na ko de flemme wallahi et puis quand la ka fo ko ka fa re asande ko so ko la prix de flemme mais mara e mi fo ibe ga e mi fo mo ko mi fo anta o prix ça va de yala na bugula c'est ça sombi adama sangare amnana bakar togola amnana mo nata to bade lebe kuju mais ça bar togola contour la ay te adama sangare contour la mais bugula me don contour la te ko jon we anga jabana warta ga dune bugula mini kala kala anga warbe mi wallahi amma anga warbe ko so ba ata mo gomna kontu ata mo gomna kola kam omna ko bla kasola o tigi ke kala ko boka yala ya anya ko anga warde bi bolo wallahi dabana to ne ka warde bi bolo bula amma ko to labi amma ko to la sini mo gomna ni kai ko du bula me ana ba mune bula ko ne bi siribe ma ko ba anga warde la anta mo ko su kontrola bula anga foli bi adiera njage foli be dabana de nyuma me beba me bali bula malini abejo we kuju afani ambagata ambese wallahi fanga e jamana nyamogo yi ko do ne bobo ko jamana mo jabi jamana kula ay kala boga mo jabi bugula ate jamana kuntigi ko ate jamana kuntigi de ko wallahi bula e parole ne parole no jamana kuntigi taro ne be bolo to ba tare bugula be bolo chogodi wallahi afani abanga jamana de kuna bugula atoko be fo bi atoko be fo sini wallahi ala mo ga be se wa bugula ale yapo ama mo ga be se wa ayapo toro ko ne digala ka fiye ni bina tu sara ka fa ama jamana da mabugula an ti ta nono bo akaburu ka ko wali judo fala ga nan ke gomu ando be da ko tu bare jamana de ndu me ne be ga jamana do fa do ga aga traki wallahi ama o de ko abo kuma la siribe abo do ba ko ka police ma o ma fu de ga be Traoré ya no ko ma ka police ma agera ne terke bele ba me ame Ismail Samake fo kalaban kanubaga bado salut tonton Bouboula Lombi madame Ki Fantaba bonne journée merci Teremuso ani Temuso noye madame ani Bramso noye madame Ki Fantaba ka barka kanuna dongodo ameni fo malien si ay kake ka maison de la presse aras ka fatou aras badifa abe kuma foye kabrala anye baro damne de never hasana PDG fo 14h ale ta kuma mugu ile galu de babu wallahi batil be kuma si ay ta kala me ay kuma do ko ne se bu bora dola billahi wallahi jamana tura façon dinga de ko ngabe nya sini maison la presse 10h comprendre principe
on rebe ya kene ka passer adamna ya only neke do association de boila mais amba de kuma ambe kanga Clément ambe kanga Malik nu de me chukuni Maliko amodela ina radio Dakar la ya ko kise go ya dani la sana de ya yere wolo dende be yere wolo barake diko mbifo yere wolo de wolo be yere wolo barake la sana Traoré ka barka a barka kunu a barka bi ningala doni nga pedeje dansa kala doni a bede ni bono ini baratini mamini mina nemimide jangali jeni mamina omanyuma iye sare ni morambi dansa akorota omanyuma ni ereke ne terke aninda ka wuli terke panto dara ko la sana Traoré nto ayi to ala ko ngifo abena doni ne bo don ale bo don no bi kuwa de taradam panto madonna adona pasa be fréquent 3 la ko ngifo atola afurumuso tola no yanga madame ye kulubali akanyi ne daro pasenteri ambi fo bi ambi fo seni kay mobili soro kaba foliki ka barka kunu abarka bi ni radio nyogo ka pen soro na nyogo radio be mali kuna ala kana heradi ibe na be million soro be doni ba to na ibe ta fréquence ro tujalo tumya interi tujalo mimbe ka radio ina te ka radio sila pata nyema te hasidi nyengote nebo fo patemba kalama abekera nyena ya mogo sabado be du doni du be du tigi du muso folo ani du dina folo ani du dinge folo ni pregantra den folo bala bugula do ben so ba nte kuma de chamangera nyana wallahi ntarka ko kifu asorola ya ndeu ki barkada président sori ko kifu bugula ala takofe ani fani bata kofe bugula gambe ni horonya mi sorobi ni mora yola fantom be buli kan kumbe ni mora yola bugula mbifo bugu abore ikara yola kini che mama te maka ni mano eti kafri bugu kal Traoré chukoro ba to ma ya radio nyeta anterke mbifo ka kanta fo ka kumba fo fasa darane la mashi ni abedira ma de Boubacar fe kanadia bugula kadani PDG la sana tanga ambe tanta todo anse todo kifu kabaragada ki kafar zufu nono tuma danga de ya kuma nununa mori wo siribe areta mori wo si na tu ya balma bla be ke chugudi abise ki nyejo ala wakati ni toy wakati ni kunkuruni e ka hadama de nya kono e ka ma ya kono e ka pembe kono ka demuso di ma be ka fu ka brown dima ube duika iba hera kono e ba fala ni che makisal mo soro afa bana usima ka prezanya e fa bana 98 ba bana 2007 deliateo kabrine ka do radio la matanjo PDG mako mukandia amake nte sarabara ina menye fembe soro nye mauso ka denye soro ka mango ya soro ubeba kono fan zumbifu ifuna horo ye demse jamantu muda muri wo ko be ya bla ko segen me ba ko angata kanga met hanse na utara Afrika ziturade na foli kadinye mu ka foliga ayake ala kama PDG ka oruduma ko bugula ba ka foliga yala de la ka ba ka tro me dama no mo ko be samprenga aya fama ati ay digoti nebe pantanga foliga me fenje ni ko do bugula mi songa di ba di amba fo ite kana hera dia ame kuma on wasani la sana ki fo ka do ki ala ki me de ngba tono si dina
diko ira be kanga kungeta imode aba kuyiri abeni ga sakonda mulwe farzu mifo kida musokoroba ufu nere taro gadi musokoroba de ube ngadi miye taro dado sisoko amafo alebe boma ko kura Nidre non diga dado ka foli gero wakati suruyana amena anterke farzu amena ka foli ga ka musokorobawo amma foka wale nyumano kani horonya ni dameya si se kamale ngutiki interke ale mora muri bogo sabe primature bede se ka sega munywa wallahi betisi ande bisi la sana kifu terke no enda ka ulitiri ka diaranye kadraman fu komin tro ani kape kwa kundi draman dambele kani horo ya ni dambe utarane fu ngasu ado nyeji boranyela njole ono ka moturi ngwa kutangana ngo na magobe na yule meta antai fanta ngodi u pereje mamu be girigiri wala uma wari ne wari e fabu mali milliardaire folo ne fabala dai se ka war kana war dunda boy klo bene te nyakaila ibe kanga nda korobode ya iba benga ndari anga jo tana chukura mamiko na madoye sigi kabano pe yala nyonde PDG, bonjour mon très cher ami, ma grand-mère Yaïsen, Madame Setou et Fatih sont des fidèles à votre émission de dimanche Farzou. Abla damne la nga fo anga kusoka sauche wakati sira. Ambeli Didi la sana Traoré PDG. Ni ya mba toko warkote ne naje. Ay horo nyami duru dona. Nebe ambe kuma mefli. Kabrala kanda mawole bubula yeni ko amadiani. Domi yoro mbeti nebe kanga bo sandogo mango Thomas Sankara. Akos mabubula ma do yoro karla ngonga kalama. Ngonde namba fo memba do hera tu bodila. Pasu ya suka blaya. Usu blaya morbo sidibe ko yayi. Yere yini ibe ko do fa mandi. Ni bi yere yini. Mla la sana ganga kursi kala bi. Ibi ni de bulu. Ube aye mla tumuye mengenye. Wallahi bi ni de bulu. Kifo. Oine ma wajibi. Mago ba fa mandia mbenga mbe ya